Voilà, assalamu alaikum. Absimne liberté ale jabarani sanfɛ aka farikundale kɛnɛ ne a kɛnɛ skile bi an b'a fɔ an na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo fo ka taa fɔ kunnafoni a kun cɛra cogoya min na bisa an bɛna kuma bakuruba minnu ka o de filɛ nin ye bisa fɛn min ye championnat national Ligue 1 Orange ale journée 9 o forela jaabiw ani jɔyɔrɔ kow journée tana o fana o bolodalen no n'an bɔr'o la dɔrɔn an ka équipe nationale ale bɛ Arabie Saoudite a taara ka labɛn kɛ yen nɔ o kuma labɛn kɔnɔna la ko jumɛn ni jumɛn de bɔra ko kɔnɔna la fɛn duru fɛn min ye an ka balontan yɔrɔ min bɛ Yirimajɔ n'a tɔgɔ ko stade du 26 mars ale y'o kurubo kari kɛra kura ye kosɛbɛ k'a kun dilanna kura ye o kuma o y'a kurubo kari kɛ kura ye ni tarata donya in na manga jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Hashim Koita ale tun b'a ko kɛnɛ kan fara fɛn min ministre n'o ye an ka ministre ɲɛmaa ye ani farikoloɲɛnajɛ ministre o fana tun b'a ko kɛnɛ kan fédération malienne football président a n'a ka délégation olu caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan ala sɔnna ma an bɛna kuma olu kan an bɛ taa an ka districtw olu kɔnɔna la Coupe du Mali baaraw olu bɛ sen na o sababu kɛ kalo kura o Ligue de Bamako ale ka délai ligue ka se ka u ka districtw ka qualifier dɔn togoya min na o kuma ka fara kunnafoni misɛnnin caman kan Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ kurukara kɔnɔna la bi Liberté Sport an bɛna kuma nin de kan jamukan ye a bɛna latɛmɛ a balimakɛ dɔ denkɛ Lahaw Ture o kuma ani a baarakɛɲɔgɔn Musa Tarawele Musa tɔɔrɔ foyi t'i la basi foyi tɛ n'an bɛ Ala fo k'Ala barikada ok basi tɛ Musa Tarawele la basi tɛ an filɛbagaw olu fana la an bɛ foli kura y'aw fan fɛ an b'a daminɛ fɛn min ye stade du 26 mars ale kurubo kari a kɛra ni tarata donya in na n'a bɛnna janvier kalo ale tile 4 o ma a kɛra stade du 26 mars yɛrɛ a kɔnɔna la an ka camancɛ faga latɛmɛbaga n'o ye colonel Hashim Koita ale kɔni sera a ko kɛnɛ kan ka fara fɛn min ye jamana ministre sport ale tun b'a ko kɛnɛ kan Musa Alter ale tun bɛ yen nɔ ka fara an ka jamana premier ministre Choguel Kokala Maïga fédération malienne football o président ba Mamadou Touré Bavier o kuma n'a ka vice président sabanan n'o ye Modibo Kulubali comité exécutif ma caman tun bɛ a ko o kɛnɛ kan o kuma fɛn min ye journalistes bɔra ka caya kosɛbɛ stade du 26 mars depuis mois de mai tɛmɛnen a baaraw olu tun bɛ sen na baaraw kɔni a furula u y'a dilan kura ye tribune kana n'o ye sigiyɔrɔw ye vestiaire kɔnɔnaw balontannaw bɛ se ka u lafiya yɔrɔ minnu na ka fara balontan kɛnɛ yɛrɛ o sanfɛla kan même yɔrɔ caman bɛ yen u magara yɔrɔ caman na o kuma a yɔrɔ kɔni dilanna kura ye miliyari caman o de donna a ko o la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ FIFA kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko Mali ka balontan kɛnɛ i n'a fɔ jamana caman a kun y'o bɛɛ lajɛlen ka jamana balontan terrain a kun minɛ a la k'o sababu kɛ ko a yɔrɔ ninnu ka u cɛman yen nɔ tuguni donc o kama o kɔni baara kuraw kɔni kɛra a kɔni a ɲɛna fo k'a fɔ k'a ɲɛna an bɛ Ala deli Ala ka si di balontan kɛnɛ o ma voilà o kuma a baaraw olu kɔnɔna la dɔrɔn fɛn min ye fédération malienne de football ale ɲɛmaaba Mamadou Touré Bavier baaraw kɔni o kuncɛlen ale ye kumakan minnu sɔrɔ ka fɔ a baaraw olu kɔnɔna la Mamadou Touré Bavier a ye bonyamasegin belebeleba kɛ ka ɲɛsin an ka fanga mɔgɔw ma n'o ye autoritéw ye o kuma ka fara denmisɛnninw yɛrɛ kan minnu bɛna taa dolanci a ko o sanfɛ an ka Mamadou Touré Bavier an ka lamɛn. kan bɛ aw de bolo donc il faut que aw de ka so fɔcogo ɲuman na ka tɛmɛ anw kan depuis a kɔni nana département in na a san 1 ni dɔɔni ye ɲinɛ anw balontannaw an sportifu an bɛɛ b'a dɔn baara min kɛra cɛsiri min kɛra ka Mali dɛmɛ ka malidenw dɛmɛ ka Mali balontannaw dɛmɛ miliyari caman de donna nin baara in na n'i y'a ye jamana bɛ degun min kɔnɔ jamana k'i ɲɛ kun a ka degun kan k'a fɔ k'u bɛ denmisɛnninw dɛmɛ denmisɛnninw fana kan k'a dɔn bi jamana ye juru don an na an bɛ se k'o juru sara ni mun ye an ka performance hali bi an b'an sara Ala la Ala k'an dɛmɛ an bɛna taa kɛnɛ minnu kan a ka kɛ kunnawolo ye jamana ye an bɛna taa kɛnɛ minnu kan a ka kɛ kɛnɛ sanumanw ye an hakilina ye min ye Ala k'o sabati an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen an ka segin ka na jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ u ni ce u ni baraji aw journalistes aw fana ni ce aw ni baraji merci.
Voilà, ni kun ye Mamutu Ture Bavier ale ka kumakan a ye mun sɔrɔ ka fɔ ni stade du 26 mars ale kurubo karili la kura ye parce que a kun inauguré la officiellement a dilannen ka bɛn 2001 ma 2001 o ni sisan cɛ san 21 jate a kun inauguré la an tɛ se k'a fɔ ko inauguration tuguni no mais kurubon kari kura mun kɛra la dilanna kura ye o kuma jamana ye nafolo mun don a la a y'a yira diɲɛ na jamana kuntigi mun yɛrɛ k'a fɔ ko désormais ko terrain kɔnɔna bilala ballon-tannaw ye officiellement o baara ye ko ye ni je crois que a kɛra fɛn ɲuman ye Musa. Oui, an bɛ se k'a fɔ a kɛra baara ɲuman ye wa a yɛrɛ nisɔndiyama yɔrɔ ye min ye stade 26 mars n'i y'a dilannen ta k'a lajɛ a cɛ i ka nɛ mais n'i ye mɔgɔ caman ɲininka o b'a fɔ ko a dilanna jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ chinois soit fɛn wɛrɛw fɛ maliyɛnw yɛrɛ de y'a dilan an bɛ se k'a fɔ ni kɔni a kɔni dilanna a cɛ ɲɛra wa a kɛra baara ɲuman ye an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo ka taa se kafu an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ a la. Ok, donc ni que stade du 26 mars ale kurumbo kardi n'a kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 4 donc ni kun ye o baaraw ye n'an bɔr'o la dɔrɔn an bɛ taa fɛn min ye Coupe d'Afrique des Nations a sera ka ban ni dimanche de do kalo tile 9 a bɛna kɛ Cameroun kaw olu fɛ yen nɔ Coupe d'Afrique des Nations a ta ko 33 o baaraw olu de bɛna bila sen kan jamana 24 olu de bɛna taa jɔnjɔn ɲini a jamana 24 na dɔrɔn kupu n'i y'a ta fɛn min ye miliyari 2.5 o de bɛ d'i ma n'i sera ka wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ye miliyari 2.5 tuma ni i cira final la miliyari 1.5 o bɛ di i ma n'i cira final la tuma fɛn min ye k'a daminɛ o la ka se fo minnu bɛ taa fo quart de finale la bɛɛ bɛ nafolo a sɔrɔ farafina fɛti san 2 de do ɲina a bɛna kɛ Camerounkaw fɛ yen nin y'a ta ko 33 ye nka an b'a fɔ depuis Yaoundé 72 o san 50 filɛ nin ye a kun ma kɛ Cameroun fɔlɔ o Yaoundé 72 kelen na Mali anw de kun ye taara finale la a ko kɔnɔna la anw tira finale la Congo fɛ o kuma o ni bi cɛ anw yɛrɛ ma finale sɔrɔ tuguni nka an ye demi finale an y'olu ci nin wagati na an ka samata sɛgɛw olu kɔni kelen tɛ ko kɛnɛ kan jamana 24 o de bɛna taa kupu ɲini a jamana 24 na jamana 4 fo ka se jamana 5 ma olu bɛɛ kun b'u labɛn Arabie Saoudite kɛrɛnkɛrɛnya na Jeddah Mali yɛrɛ kun bɛ labɛn na yen nɔ hali n'a sɔrɔla an ni Malawi kun kan ka jouer ballon-tan o bɔra dɔgɔkɔrɔ o ma jouer a ma se ka kɛ tuguni an ni Côte d'Ivoire a kun fɔra k'an n'olu bɛ taa ni ka segin kɛ finalement o fana ma ye a la tuguni o tuma an kɔni bɛ ten ka labɛnw kɔni kɛ yen nɔ ni Coupe d'Afrique des Nations a kɔni a bɛna kɛ ko min na siga bɛna mɔgɔw minɛ parce que banako bɛna kɛ a sababu ye i n'a fɔ FIFA président ale tun ye siga bila ko la cogoya min na ko bana in bɛna kɛ sababu ye ballon-tan ye a caman bɛna bɔ a diya la donc effectivement farafina jɛkulu camanba de bɛ yen nɔ u ka ballon-tannaw bana in yera a caman na donc yani phase finale yɛrɛ wagati o cɛ o kuma phase finale fana kɛnɛ kan est ce que bana in bɛna to sen na wa est ce que a tɛ ka dɔ bɔ fête yɛrɛ diya la est ce que jɛkulu caman bɛ yen nɔ u ka ballon-tannaw bana in tɛna kɛ ka se ka dɔw bali ka jouer a phase finale yɛrɛ kɔnɔna la wa. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ye ɲɔda kɛ jamana dɔw la déjà parce que n'i ye kunnafoniw ta k'a lajɛ a bɛna fɔ coronavirus a bɛ Sénégal ballon-tanna 3 la fɔlɔ donc a ye dun ye an ma se phase finale kɛnɛ kan Sénégal yɛrɛ wulila kunun na u ka délégation bɔra Sénégal kunun k'u kunda Cameroun kan an bɛ se k'a fɔ ala kɔni ka jasira bonya n'a masiba ye sinon min fɔra coronavirus a kana ɲɔda tulonkɛ na sabula o man ɲi kosɛbɛ. Ok an bɛ siran a ko y'a ɲɛ FIFA président kun y'a fɔ ko fête in ko bana in bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ a diya la effectivement an b'o sira de kan ni a baaraw kɔni kɔnɔna la an ye ɲininkali dɔw kɛ an journaliste tɔɲɔgɔnw na olu kɔni kumara ni Coupe d'Afrique o kan o kumakanw na sa an ka Laji Adama Kone ni bɛɛ k'a ma ko Dayiko ale bɛ baara kɛ radio la n'o ye Maliba FM ye ale ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ an ka o lajɛ Dayiko ko cogo di. An bɛ se k'a fɔ labɛn pour le moment a bɛ sira ɲuman kan sinon an bɛ se k'a fɔ labɛn ɲuman kɛra parce que fɛn min ye Fédération Malienne de Football a comité exécutif n'a ɲɛmɔgɔba ye Mamutu Ture Bavier ale y'a laɲini fɛn min ye an ka aigle u ka taa labɛn kɛ kɔfɛ Arabie Saoudite programme kɛtɔ ne yɛrɛ da dora la fɛn min ye
Mali bɛ se ka taa labɛn kɛ yɔrɔ jumɛn na donc proposition caman tun bɛ yen i n'a fɔ Maroc tun b'a la donc Arabie Saoudite b'a la ani jamana wɛrɛw mais an ye jateminɛ minnu kɛra o yira k'a fɔ Maroc d'abord nɛnɛ de bɛ yen pratiquement ni neige t'a fɛ ka jigin Maroc ni wagati la ni dun taara Cameroun funtɛni bɛ yen sisan an y'o information bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ o kɔfɛ a yira k'a fɔ Arabie Saoudite ni Cameroun température olu bɛ taa ɲɔgɔn na donc Arabie Saoudite sugandira ka sababuya kɛ fɔlɔ an ka bɔ température min na Arabie Saoudite an ka taa don température kelen na Cameroun donc c'est très important pour une préparation donc o de senfɛ Arabie Saoudite sugandira mais en plus Arabie Saoudite bɛ taa mun na fana parce que Arabie Saoudite ni Mali bɛ partenariat ba la a ma dogo aw si la kɔsa in na o ye bisi fila di Mali ma kunnafoniw na dɔwɛrɛ yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na donc Arabie Saoudite sugandira ni Ala ma basi kɛ Chine yɛrɛ n'o ye le 5 janvier Mali ale ni Côte d'Ivoire olu bɛ match amical kɛ normalement match amical fila de tun kan ka kɛ mais gɛlɛya dɔ ye Ivoirien sɔrɔ banako sira fɛ donc a match bɔra ma finalement fila tɛna se ka kɛ nka kelen kɔni bɛna kɛ inshallah o prévulen do pour demain a bɛ kɛ Jeddah Arabie Saoudite kaw fɛ yen donc n'o sɔrɔla ka kelen wɛrɛ kɛ hali n'o kelen sɔrɔla an bɛ se k'a fɔ préparation ɲɛna parce que o ye regroupement fana kɛ Kabala ya vraiment i b'a faamuya k'a fɔ n'i taara kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ joueurs vraiment o nisɔn ka di u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ambition kelen de b'u la o de ye vraiment ka taa CAN tan condition ɲɛnamaw kɔnɔ donc je pense que la préparation elle est bonne. ɲinɛn ta gestion ani san tɔw ta danfaraba b'u cɛ la aw Touré danfaraba b'u cɛ cogo di hali ka dan pour une première dans l'histoire du football malien fédération malienne de football boutique dayɛlɛla boutique bɛna dayɛlɛ pour que ka Ernest ka minɛnw feere n'o y'an ka partenaire historique n'an bɛ se k'a fɔ donc o canal kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmaba donna o ko ninnu na la aw Touré e yɛrɛ a tɛ ka k'i ɲinɛ ma de 8h jusqu'à 17h magasin dayɛlɛlen don fédération na maillot bɛ ka san engouement min b'a la déjà o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ malien bɛɛ sigilen bɛ ka CAN in kɔnɔ bɛɛ b'a fɛ ka Mali couleur don CAN in kɔnɔ donc o kɔrɔ b'a jira bɛɛ sigilen bɛ ka CAN kɔnɔ walasa a ka kɛ CAN duman ye donc ɲinɛ an bɛ se k'a fɔ hali ka dan boutique dayɛlɛli ma fédération président ka idée de don n'o ye Mamutu Touré Bavier ye boutique ka kɛ walasa Ernest a ka maillot a kana dan dɔrɔn min mana di kana di équipe nationale ma mɔgɔw bɛ kelen kelen ni minnu sɔrɔ la mais bɛɛ ka se ka taa san aujourd'hui maillot suguya fila bɛ yen déjà fɛn min ye maillot fɔlɔ o bɛ ka feere 7000 o ye Aigle yɛrɛ bɛ min don ka jouer maillot de matchw donc n'an b'a fɔ ko maillot officiel a jɛman n'a vert o bɛ ka feere en même temps maillot wɛrɛ nana n'o ye maillot d'entraînement ye jaune b'o la vert b'o la ani jɛman rouge donc vert jaune rouge quoi Mali ka couleur saba o kelen kelen bɛɛ b'o la olu bɛ ka feere 5000 donc proposition yɛrɛ kɛra Ernest ye a ka na ni qualité ye fo 3 ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw bɛ taa contrefaçon minnu san kɛnɛma olu kana se ka don fédération y'o laɲini kɛ Ernest fɛ mais a laɲini fana bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ baarako don programmation ko don donc a ma programmer donc c'était pas facile maillot ninnu ka dilan ka bɛn fɛn min ye qualité sabanan in ka dilan ka bɛn fɛn min ye CAN wagati ma mais a bɛ na boutique de dayɛlɛlen don o kɔrɔ b'a jira san kalo 12 minɛn bɛna to ka feere fɛn min ye Ernest boutique kɔnɔ. kɔni tun ye Adama Kone n'u k'a ma ko Dayiko n'a bɛ journaliste do Maliba FM o kan ale fana bɔlen kɔ sa ani journaliste ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Amadiar Traoré radio Kiledu ale ni fɛn min ye Yiriba foot o maa dɔ a fana ye mun sɔrɔ ka fɔ Coupe d'Afrique des Nations ani Mali ka samata sɛgɛ yɛrɛ kan an ka jɛ an ka Amadiar Traoré an ka fana lamɛn. Équipe min bɛ Mali bolo bi ne t'a fɔ k'a dogo mɔgɔ si la ale bi tuma jan an b'a fɔ depuis CAN ma se n ko anw bɛ taa ka taa Coupe d'Afrique ale de ɲini ni sen na an mɛnna k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ an b'an seko kɛ mais ni sen na an bɛ waati min na ko sisan nɔ denmisɛnnin jolen bɛ Mali denmisɛnninw tu la minnu bɛ se ka taa Coupe d'Afrique ale ɲini ka na di mun ye maliyɛnw ma donc dege karamɔgɔ je pense que a ye choix minnu fana kɛ vraiment a ka choix ɲɛna a bolo kosɛbɛ donc an bɛ dugawu de kɛ mun ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogo min na bana in tɔɔrɔ ma yaasa gɛr bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ mun ye dege karamɔgɔ bolo a ka se a ka baara kɛ hakilisigi ani lafiya kɔnɔ parce que an bɛ wagati min na banako don a ma nɔgɔn
donc Niger kelen fila saba nani tora ka bɔ mun ye jɛkulu la fo ka taa se 5 ɲɔgɔn na ma a bɛ digi karamɔgɔ ka baara gɛlɛya bolo an b'an sinsin o yɔrɔ de kan kosɛbɛ mun ye sanitaire côté gère banalenw kana se ka ye an ka denmisɛnw na a kɛra covid a kɛra bana wɛrɛ fɛn o fɛn yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka to ɲɔgɔn kan laɲini kubu min an ka se ka taa ɲini ka na n'a ye. A bɛ ka fɔ ko Mali ŋana ye k'a ye favori ye cette année alors que Algérie bɛ kɛnɛ min kan Cameroun mun yɛrɛ bɛ kɛnɛ min kan o tuma ka fara Maroc ni Sénégal kan i b'an ka favori i b'a sɛbɛntiya wa? Oui, ne b'a sɛbɛntiya ka d'a kan hali n'an bɔra ka parcours mun kɛ sisan ni o ye coupe du monde éliminatoire ye diɲɛ kuru kɛra bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali de kɛra jamana ye mun ma celu ta donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko défensivement hali n'a y'a sɔrɔ tout n'est pas ok mais an ma celu ta donc beaucoup de clean sheet o b'a jira k'a fɔ ko mun ye kɔfɛla la ko a ka ɲi kosɛbɛ mun y'an ka cɛmancɛw n'i y'a ta k'a jateminɛ u sollicitelen don diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen Amadou Aïdara Doudou Njadji Samasekou Yves Bissouma a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen Angleterre an bɛ waati min na ko sisan nɔ ka taa se mun ye Mohamed Kamara ninnu ale ni Dieng ma ale mun yɛrɛ bɛ ka kabako lamaga El Ahly la sisan ɲɛfɛla la denmisɛnw m'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ Ibrahim Kone a nali ye fangaba di an bɛ se k'a fɔ cogo min na an ka ɲɛfɛla ma n'i ye kɛrɛfɛlaw fɛnɛ lajɛ an bɛ mun ye an bɛ se k'a fɔ Musa Jɛnɛpo ninnu olu sɔrɔ yen yɔrɔ la yen nɔ pour que ka se k'a yira dɔrɔn k'a fɔ nin denmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen génération kelenw de u tɛ siran mɔgɔ ɲɛ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye kan na hali n'a y'a sɔrɔ dɔw siɲɛ fɔlɔ don donc caman kɔni bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ye kan kelen kɛ ka tɛmɛ donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ u hakili laminen don u ye erreur minnu kɛ Égypte moi je pense k'u tɛna segin olu erreur ninnu ɲɔgɔnnaw kan an bɛ taali coupe de nɔfɛ donc fédération fɛnɛ ani ministère u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan parce que dolanci ye facteur fila de ye an b'a fɔ ma ko facteur exogène ani facteur endogène o ye mun yira aw bɛ mun ye terrain kɔnɔ ani yanni bolantan ka daminɛ baara jumɛn bɛ bila sen kan donc n'olu baara filaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ la o a ka ca Ala fɛ laɲiniw bɛ sabati. Un beau groupe là à Jorotinel là parce que Mali va match follow fla jouer Limbe donc le troisième match il y avait Cameroun dans la Mabashke amena au jeu là donc à partir de ce moment entre équipe si minimisée mais en mettant en favoritisme en mettant regira keneka ka gira ka fugo Mali mana kulenga na coupe de no fait anti jamana bo jamana là non ni jamana fait bena ame au déchi pour nga se ka coupe d'Afrique à l'ingile on est que Amadou Traoré je crois que coupe d'Afrique des nations Mali journal sou mina bo kachaya kata ako keneka là ça amé association des journalistes sportifs na président Baye Omar Baba Traoré anaka vice-président danga no fermier Baba Susuma afara Alou Badra Diallo ABH donc kafara AGCM bureau ma chamanka donc on est wakati kunna am se ka fo fermier Petro Bamba ale konu kofe ale kasabi million clé à du journal Suma kanga ambuloma de meli oye kafara fermier opérateur économique yoro kan chama dodi mais mu wonta yanga konu bwana journaliste mu minata akokene kan fédération malienne de football la kenya la président ba no Mamtou Touré Bavier ni trata duena fédération elle Dakar la ale koni million temps chèque ayota ko di journaliste ko association ma kuku yɛrɛ dɛmɛ n'a ye coup d'Afrique phase finale ale kɔnɔna la je crois que nin fana ye dɛmɛba ye ka ɲɛsin journaliste ma fédération kɔnɔna la oui an bɛ se k'a fɔ Mamtou Touré Bavier fo ka taa se Pedro Bamba mɔgɔw ma an b'u fo u ka wulikajɔ la ni opérateur économique fɛn fɛn ye journaliste dɛmɛ parce que an b'a fɔ caman bɛ kunnafoni na mais n'a sera nin wɔɔrɔ ninnu ma olu tɛ ye an b'u fo u ka wulikajɔ la. Ok, donc au Baraoué, donc directement amé do famille Coupe d'Afrique des Nations à phase finale ni ala sunama ni dimanche do Barao abedamine jamana muka anenani ubunata jonjon ubunata anyini jamana amwa anenani na doro phase finale yere sa dimanche na famille Yaoundé no Cameroun yere fabaye oui bolontan kenechi bamjo na bebe à peu près 500 milliards ni a damné foka fatu ka là-bas donc match d'ouverture ani match kunche abenake odika ndoni kama dimanche famille Cameroun no pays organisateur ali Burkina Faso o le kanga nyongo soro adoni kama donc coup d'envoi no bolontan be damné 13h wakati la uyanga ere anno Cameroun kaw olu feno Cameroun kuma ale ni Burkina Faso mi am se ka fo ay la be nyumanke ni match de préparation nous au konnala kuma Cameroun ale ni Burkina Faso o le bina nyongo soro Burkina mi ayira kuna fo labauna kaira ka fo ko sikatala ko ni match ka be na temni Cameroun c'est-à-dire ka be Cameroun bati
oui am se ka fo ko ni balontan be ke balontan jijali sabula ni Cameroun ta kala de ulu nimbe aka ubu faso jamana la wani Burkina fenen ta kala je ayi wuli ka jom ke kan yere nyokorola la préparation kunda tiens la musique fo Burkina Faso Cameroun akoni balontan be balontan jijali. OK, donc on y avait programme na aka jabarani sans fait Coupe d'Afrique des Nations ni dimanche do 13h wakati la Cameroun allez Burkina Faso ulube nyon soro donc no match bana dron 19h wakati la anyaba la Éthiopie donc allez ni fana ni 4 vers uluka nyon soro Éthiopie allez ni 4 vers o ichegulu foro o matchué ina fa anyaba la ka jabarani sans fait o match fla o na buluda ni dimanche na denendo sa kalo clé temps donc baro ulu kun meto sina groupe flana ulu fana be do clona denendo 13h clé na Sénégal ale ni Zimbabwe donc ulu fana ka nyon solo Sénégal Zimbabwe kuma 16h match fla be ke nyon fait 16h o match fla la dro fait mi Guinée Conakry ale ni Malawi ulu ka nyon solo oye 16h ou 16h clé na fait mieux Maroc aller ni Ghana olu fana be ñon soro o bolontan fla be ñon fait 16h wakati la on dena no kilena kalo kletan donc 19h wakati la match là-bas Comores ma aller ni Gabon olu be ñon soro Comores ni Gabon o match be denendo donc na fo anya wala tukumna denendo match maintenant mardi baro olu be to sina mardi do kalo kletan an kele alsa anya be Coupe d'Afrique baro do konala femi Algérie alene Sierra Leone Algérie muna kalluno kosobe ka jate ngana bo fe o kuma Algérie alene Sierra Leone o match o 13h femi Nigeria alene Égypte o match o 16h wakati o fana bon entendement ba Nigeria alene Égypte o jamana fla bela de médiaté ngana o lu fe 19h wakati la maintenant Soudan alene Guinée Bissau o o fana o femi trata donc kelena maintenant araba donc le temps en fla au koni 13h wakati la Aigle du Mali au Mali en Tunisie oui arabado Moussa donc moi je crois que oui Mali dondo clona 13h wakati la Tunisie be Mali bisimina donc no match bana 16h wakati la Mauritanie aleni Gambie o anga jekulu match tokle au 19h wakati la maintenant Guinée équatoriale aleni Côte d'Ivoire donc au lieu sur quoi ñongo soro voilà donc anyabala ni femi Coupe d'Afrique ni aller programmer na bedamne ni dimanche na 13h Cameroun aleni Burkina Faso olukanga ñongo soro voilà oti Coupe d'Afrique des Nations donc amebo kan konnala amina en RFA yana ngabo kan konnala sa amba fo mo yi sabla mo chama be ka nyini ngali kani mo chama nye ndole ndo ro mena ka bo Angleterre kana jida no Yves Bismay amsika fo ame wati na ko misisa abora Angleterre ay kunda jida ga sera jida ani équipe nationale bo ñoo fene wati na OK ina fanga bolontana to bela jele ni masera to bamna jida donc bes gena kata Afrique femi Cameroun ka offe no phase finale rek kenaka donc tu Coupe d'Afrique des Nations voilà donc nambo la mena en RFA non championnat national Ligue 1 Orange allez journée konontona akoni Afrila jabe mundi amana so bi nyana mamado allez journée na ma championnat national Ligue 1 Orange a journée konontona voilà donc ma jabe mun so la o reflene voilà nga je anga la ñon fait jabarani sans fait so be ma aleni asko so be ale buna asko ale nyakoro amitla ka singana sa match konala résultat au beflene so be ale buna asko nyakoro kele ale ni kanangolo Black Star ma féminin amse ba fo ale fana gele a basoro ni journée na Black Star de badala bu ale buna dugulo vla nyakoro kuluguro ko feno kele ani kanangolo alsa ajabu la dro isfas ale ni afe olu fana flanbi ke fou ani fou au flambi kele au temna yele olympique au makoya aleni féminin kitako no union sportive de Serbie kite olu fana flambi ke yanno kera fou ani foué amatu la so bagardian kabo barawli aleni Real de Bamako ma AS bagardian ale adato Real de Bamako la kele ani kanagolo jabu re beflene al sisano féminin US Buguba aleni 11 créateurs de nyarla lui flambi soro kele ani kele o fana kera machine tuni asom an elsiba o kera fu
ani Foué o kuma fɛn min ye joli AS Douane Sikasokaw fɛ yen nɔ AS Douane kuma ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la AS Polisi o kɛra polisi yɛrɛ ka défaite fɔlɔ ye san kɔnɔna la o kuma polisi ale Buruna Sikasokaw fɛ yen nɔ AS Douane ɲɛkɔrɔ 1 fo o kuma Musa Keita dugutigi Orlando n'o ye AS Polisi degeli karamɔgɔ ye ni y'ale ka défaite fɔlɔ ye depuis championnat daminɛna a défaite fɔlɔ kuma si ale dalama don kuma a yɛrɛ k'a fɔ ko ka Sikaso balontan kɛnɛ ko k'a falen ko terrain ɲuman tɛ yen nɔ bon ni terrain ka ɲi a ka ɲi équipe fila bɛɛ n'a ma ɲi a ma ɲi équipe fila bɛɛ en tout cas ko de y'ale empêché ka balontan a bɛna taa penalty sɔrɔ match in na k'a jɛ. An bɛ se k'a fɔ Musa Keita dugutigi Orlando n'ale cira kɔni kuma bɛɛ bɛ sɔrɔ a da sinon depuis championnat daminɛna nin y'a tile 8nan ye tile 9nan balontan ye an bɛ se k'a fɔ journée damadama kɔni tɛna kɔ Sikasokaw fɛ yen an bɛ se k'a fɔ a kɔni k'a fɔ dɔrɔn ale ye défaite kɛ a banna. Ok o kuma 1-0 a Buruna o match la balontan belebeleba o tun ye Joliba se ale tun bɛ ka Standard Bamako bisimila o match a kɔni banna 1-1 na a bi bɛɛ donna deuxième mi-temps na wa a bi fila bɛɛ lajɛlen donna sanga 50nan kɔnɔna na sanga 53nan Baru Sanogo corner dɔ senfɛ ale b'a tɛti k'a don 1-0 miniti 6 kɔfɛ sanga 59nan na dɔrɔn fɛn min ye Ismaël Sempara corner senfɛ ale bɛ biji bɔ Standard Bamako fan fɛ donc match bɛ ban 1-1 ni balontan in fana an bɛ se ka fɔ Yakuba Jakite donc n'o ye Tumini ni Buguniga do n'a sigilen don Côte d'Ivoire an bɛ se ka fɔ ale kɔni ka nali Bamako yan a wusala Standard Bamako ma kosɛbɛ d'abord a ye donfini caman ani samaraw ani suvertimaw ani appareil yɔrɔ a y'a di Standard Bamako ma a bɛ bɛn fo $17 a kɛ valeur ma o kɔfɛ tuguni a balontan fana kɔnɔna la 20 en cas ni Stade kun gagna a kun 20 bila u ka bolo kan k'u la motiver et puis encore a nana ni balontan na naani fana ye a fɛ ka se ka kɛ Stade équipe renforcée ni motivation nu a usala Stade ma a ye galabu kura di Stade ma Barça Stade que journée 8 min kɛ a kun ye sebaya 3 ani match nul 1 kuru 10 de kun bɛ Stade bolo maintenant a kun ye défaite 4 a y'o de kɛ o cayara Stade ale min ye champion sortant ye o kuma baaraw kun kɛra ni hakilina ye Joliba ale kun lakalen don kosɛbɛ yani a journée match cɛ ale de kun ye ŋana ye nka derby balontan nɔ a kun cɛra fɛn min ye 1-1 kan wa 1-1 Stade de ye ballon ba tan surtout en premier mi-temps ka daminɛ depuis ballon passera fo ka taa bila sanga 30 kɔ la Stade de kun bɛ sanfɛ kuma Joliba sera k'a yɛrɛ sɔrɔ deuxième mi-temps bɛ kun cɛ wagati min na ani deuxième mi-temps daminɛ Joliba y'a yɛrɛ sɔrɔ n'a bɔr'o fana na match équilibré la en tout cas a kɔni bɛ kun cɛ 1-1 o kan Joliba ale de b'i bolo kosɛbɛ a match la parce que ale de kun ye favori ye ale de kun bɛ sanfɛ Standard Bamako duti siga kun bɛ Stade parce que a ye défaite de kɛ fɛn min ye match en retard 5e journée la Kulukoro dugulon bila a bati 1-0 tile 3 kɔfɛ ni match kɛra Stade ale bɛ match nul sɔrɔ donc a kɔni kɛra tari et puis falenba yɛlɛmaba de kɛra Stade ka effectif la yan'a match cɛ parce que an y'a ye u ka cadre ani junior à peu près mɔgɔ 5 fo 6 olu intégré la équipe première la olu caman jouera kɔrɔbalen kun b'a la Stade fan fɛ à part Mamadu Kuru b'a la Mamadu Kuru n'o ka vétéran ye o kuma ka fara fɛn min ye Ali Dese Sisoko ale min ye jalatigi ye n'a bɔra o fila la a bɛɛ kun ye denmisɛnnin ye Stade Bamako fan fɛ match bɛ ban 1-1 o kuma salon fana u ye 1-1 kɛ ale la ka funufugɛ retour la ɲina u filɛ ka 1-1 kɛ ale la tuguni o kuma u dɛsɛra ɲɔgɔn na ɲina tuguni. An bɛ se k'a fɔ n'i y'u ka balontan 15 laban ta derby 15 laban ta k'a lajɛ Standard Bamako ale kɔni tun bɛ ale bɛ sanfɛ o la sabula ale ye victoire 5 ale y'o kɛ Joliba se ale ye victoire 3 kɛ fo ka taa se match nul 6 ma a match nul 7 o kɛra dimanche tɛmɛnen. Ok o kuma Joliba de b'i bolo kin kosɛbɛ parce que ale de kun ye favori ye nka a donni kɔni kama Boubacar Diarra senior ale kɔni kɛra ŋana ye parce que o don homme du match côté fila bɛɛ fɛ ale fana yɛrɛ yira kosɛbɛ a ye occasion créer ale de kɛra sababu ye ka corner fana centré ni Joliba ye bi don o kɔfɛ a ye occasion wɛrɛw di a yɛrɛ ye danger ba caman créer en tout cas pour la première fois homme du match a kɔni a ka fɔ k'a b'a mérité équipe fila bɛɛ fan fɛ Boubacar Diarra senior a kɔni a y'i jɛni yɔrɔ fin kosɛbɛ voilà donc résultat u bɛɛ filɛ na a ka jabaranin sanfɛ a ye résultat
kononton voilà donc niyo ye très bien donc ame sigana match kele kuma angoni Musa ale baraka o ka match kele club olympique de Bamako sobe ale burna asko nyakoro femi kele ani kanangolo akele ni kanangolo Musa e baram kaka angaje angalaje championnat national Ligue 1 Orange malingana menengana ka kene akli konontonan tulaton kumesina do kun temene sa juma no bena décembre kalo kle bisaba ani kele ma bafla ani muga ani kele club olympique de Bamako no esobe ale kun kale no ka association sportive de Kurufina bisimila ASCO stade Modibo Keita la 16h wakati antulatan kala tulata jijale tulata gelema équipe fla bela jale ni yogonche amse ka fosa sanga binanduru la folo ere la sa sanga binanduru folo la sa amse ka fo 45 minutes plus 2 Aboubakar Traoré ale bena ASCO ka bisoro ka do balontan koni be kunche o kasa keleni kanangolo kata ASCO ale kanuna al ni asoro sante benuna association sportive de Kurufina ale kunye club olympique de Bamako dashi koroli amse ka fo balontan bane an sera digili karamo ma anya damene Alassane Bari la ale min gaina keleni kanangolo Alassane Bari ay misoro ka fo awni ne anga je angola me bon agilna mbena ni sojale no parce que mbora gelea kono défaitif la ani nul kele bon bi fo an ngorota bon ani équipe mega jola équipe nyumando fene be singa fene be sanfé maintenant a kɛra ballon kelema ba ballon tactique maintenant on me douter là maintenant demsonu mega sran maintenant fallait que ni anga match gérer Dieu merci on sera qu'à gérer en gagnant anga bisoro ka do en première mi-temps on sera qu'à gérer le demsonu foku vraiment bi victoire là wallahi ame fatigué la fia là sinon après gela vraiment après gela ni ngaf sa moral ma quoi parce que ni wula na bla on de premier agaf sa aserele no ko mati fla ça va gagner de ba be sans faire bon vraiment me dem sonu fo bi mati victoire là mais a foye dongodo ni championnat abda sanana akagelene préparation ne beni toba son équipe bekay vraiment équipe bekay avec gela mais on va préparer na la somme ami siwobe doli karamoy dala Male Diallo ay mi soro ka fo awni ne anga franonga angola me donc anga première période de mani ambolo ore nani ay bita la jona donc ore nalu fana ka seba ko o jenati ka tabolo betento dono ifine dono jole c'est comme le yin et le yang donc ni biga phase bonne phase qu'on a la domna tu gagnes ni be mauvais passe qu'on a tu passes à côté donc c'est ce qui fait que ama au dernier si là rien n'est stable dans la vie. Rien n'est stable, donc stabilité, on va essayer de gérer. Mais même si on ne parvient pas à gagner, on est au moins le match nul. Donc ça m'a ban parce que si on ne peut pas continuer à gagner. Il faut qu'il faut année civile les banations, année sportive ma ban. Donc Inch'Allah année sportive, on a la bande défaite. longtemps qu'on me kunchen tugola sa kele ani kanangolo kata association sportive de Kurufina ale kanuna kata COB jugala championnat national Ligue 1 Orange ale kle konontona to latan hundo donc voilà donc niko baraye ame singana donc journée kononton match kononton o de kala journée kononton na match kononton dro donc CBA nani dron o de sur la machine tour o de kala wa femi ni atagale bi yake bi sheki ndorane dona ni journée konontona wala donc bi nyana mamado na championnat ere damine ani santiani ya be franonga match bi sheki ani kele match bi sheki ni kele o de kera CBA binani wolonvla o de kera ma match nil bisaba ani nani voilà donc a flena ka jabarani au sanfé championnat damine ni santie bi keme ani bi bisaba ndu o de dona voilà donc je crois que donc era 135 bi keme an bidu bi keme bisabanduru o de dona classement joro ko jilba amanya ay matchni ke o taba place dal de be joro forola al sanno wala classement fana flene classement na jilba de nyama e ku tan an wora ka franga e wore joro flana association sportive de Kurufina ASCO désormais ale be joro flana afana ku tan wore ale ka franga clé appela jile o flene 16 dulon vla abora ka CBA amta standard mo ka ale bina ku tan dula a franga o fly o kuma désormais dulon vla ale bina joro sabananta voilà classement d'afalere bela jile nga alsa amega asom ga CBA folo makono après 9 journées asom ale masi mo la folo voilà donc ale bi joro tan shikina la
voilà donc ni championnat national Ligue 1 Orange ale fana classement meilleur buteur qu'on falla ni journée na monga bigacha kateme beka donc désormais atoko Moussa Koné avec ballon temps US Bouba là ma bidou oruba compteur là ale meilleur buteur voilà donc angade ango fana la meilleur buteur désormais il a 5 buts oruba compteur là parce que deuxième meilleur buteur Amadou Traoré ale ballon temps Black Star là binani ale mena parce qu'on a bidou ma Moussa Koné n'avait ballon temps US Bouba aller profiter katemola ma Moussa Koné deuxième meilleur buteur 5 buts deuxième ma oye Amadou Traoré Black Star binani voilà donc bi sawa tuku o fana beflene classement beflene no buteur o fana classement voilà championnat qu'on a là directement mi singana amina journée tana mino et 10e journée à table la donc au debina boloda journée tana fana affiché beflene anga jabrani au sans faire femi depuis ni alamsa na dron ni atakala yeskita kuma kitaka faire LCBA olukanga nyonso Eral de Bamako ale ni 16 dugulon bla Eral munaga entraîneur fana ñogon bla no Amadou Paté Vie Paté Diallo ma Eral di pa batira feminier Barawli ay Vie Paté Aobla voilà Eral de Bamako ale ni 16 dugulon bla lukanga ñogon soro o wala musadum kele na dro asko kuma ale ni USB ale ni AS Bagardian de Barawli lukanga ñogon soro asko ni Bagardian classe femi affiché tola dro ni juma na dro match tobe to Sena afi alini Djiliba Keti club oyeni Jumaye 16h stade Mourou Keita ale konala wakati fulana 18h wakatla asom okmalin club olympique de Bamako no sobe o match fla o Jumaye maintenant samedi kalo klisheki a match tobeke no 10e journée samedi don dora famille AS Douane Isfas obeke sikasuko olu feno AS Black Star ma aleni AS Police obeke stade Mamadou Konaté la stade on sport Mourou Keita la maintenant stade de Bamako ma aleni US Bouba olu be ñon soro o 16h no lu klala dro 11 créateurs de ñar la aleni yele olympique o championnat aller journée tanae ina fo anyabe à la tourna no 10e journée affiché voilà donc Moussa entraîneur Black on tiara après 9 journées je crois que entraîneur Dourou olu be fale nakaba oui am sega fo akoni tiara sabula mais am sega fo ni atakalaje entraîneur mu fale na fene a chamanga ekoué anoira surtout ni US pour atakalaje ali ka entraîneur tale jires nale usira ka victoire flaqué donc katu no am sega fo koni entraîneur ko konna boni Bagardian fene tala kalaje baiba ale fene nale victoire flaqué am sega fo fene o joro bunya na ekusebe très bien donc on met longtemps page tatu doni amena basket la drama fongo Ligue de Bamako basket konna la ale koni aka compétition aya damne déjà parce que Kalukura o super coupe en championnat kan damne Kalukura ne Mali championnat national basket la maintenant Ligue de Bamako ale ka compétition aya damne ni coupe BDMSA o coupe la drama c'est ka fo ni samedi na kalokle sheki afishu de flene Tchao ani muso ule kanga ñongo soro Tchao muso AS Police aleni CAT ne centre Alkaya Touré ulu kanga ñongo soro fami Isfas ma aleni AS Commune 5 ulu fana be ñongo soro Tchao aleni muso standale Bamako sa ma fami aleni AS Codé donc olube ñongo soro Djiliba si aleni centre de France de Bamako no CRB donc ulu fana kanga ñongo soro Calaban Sport pa aleni femi AS Commune 6 donc olu fana be ñongo soro match labansa AS Mandé aleni Asco o match fana be ni sibiri ni kalo kli sheki no Ligue de Bamako basket la aleka compétition voilà namuru la dro amena 600 négocio bulla no Grand Prix international na kun to dal no anga jamana kun tiki korola no professeur Chonkunda Traoré ale kera depuis le 25 décembre terminé Noël douere akala sibiri da fait boulevard de l'indépendance ale kene au sans faire fédération malienne surprise au président ba no Issa Bagayore ka fara professeur Chonkunda Traoré regale kumeko keneka négocio bullo bora Mali fam bela de fait kana négocio bulla bioro ani woro ulu be ñon soro kene ale konna la ako kun challenge sa
Yaya Diallo ale de kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ɲanakaw ka Yaya Diallo ale kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o ko kɔsɔ la fɛn min ye Ibrahim Simpara n'ale ye conseiller technique primature kɔnɔna la ale ye mun sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an ka Ibrahim Simpara an ka jɛ an ka lamɛn. An nisɔndiyalen don sabula n'i ye nin 4e édition in lajɛ ka comparer édition tɛmɛnenw la i b'a ye k'a fɔ jama bɔra kosɛbɛ cycliste yɛrɛ mun bɛ ka na compétition na mɔgɔ 70 ni kɔ u bɔra Mali la u bɔra Burkina u bɔra Sénégal donc o y'a kɛ compétition internationale ye n'i y'a jateminɛ fana prix mun bɛna di cycliste minnu bɛna gagner n'i ye prix lajɛ motoculture b'a la ayiwa nafolo fana b'a la ka di mɔgɔ 10 fɔlɔ minnu bɛna tɔw dan n'i y'a jateminɛ fana u ye innovation ba kɛ fédération malienne de cyclisme ye innovation ba kɛ ɲina n'o ye grand écran ye an sigilen bɛ yan nɔ boulevard de l'indépendance la nka a bɛ n'a fɔ an bɛ cyclistes nɔfɛ sabula an ɲɛ b'a la direct la a bɛ ka bɔ grand écran na an ɲɛ b'a la minnu bɛ tête la an ɲɛ bɛ course développement bɛɛ la depuis a daminɛ fo bi fo sisan kilomètre 115 u bɛna o de parcourir nka an sigilen an nɔ la an ɲɛ b'a bɛɛ la o bɛɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ wasa min bɛ mɔgɔ nisɔndiya an b'a fɔ ko fédération malienne de cyclisme ni baara kɛ kosɛbɛ an b'u fɔ u k'u cɛsiri halisa an y'a mɛn fana ko Mali b'a fɛ ka compétition africaine yɛrɛ organiser n'o bɛna kɛ mois de mars la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a nɔgɔya fédération malienne de cyclisme ye Mali ka se k'o fana organiser nin bɛɛ bɛ Mali sankɔrɔta nin bɛɛ bɛ Mali cyclisme sankɔrɔta an y'a mɛn bi fana ko fédération an ka fédération président n'o ye Sidi Bagayogo ye ale yɛrɛ nommera confédération africaine de cyclisme fana la a bɛ bureau de marketing la o bɛɛ ye sewako ye an ye minnu sɔrɔ bi kɛnɛ kan min b'an nisɔndiya kosɛbɛ ayiwa an wasalen don. Voilà donc on dit que Ibrahim Simpara a ye mun sɔrɔ ka fɔ nɛgɛsoboli kan je crois que ni nɛgɛsoboli a bɛna to Sena janvier kalo tile 20 ɲare la olu ka nɛgɛsoboli jɛkulu olu bɛna u ka laadala nɛgɛsoboliba kɛ Bamako yan nɔ an ka sɔrɔsiw ka fête don n'o ye le 20 janvier a bɛna kɛ Bamako a tako 5nan n'o ye 5e édition ye donc n'a don fana sera an b'a hakili jigi o fana la voilà donc o tun ye nɛgɛsoboli ye n'an bɔra nɛgɛsoboli la an bɛ segin ka na sisan nɔ fɛn min ye ballontan ale kɔnɔna la n'an nana ballontan kɔnɔna la an bɛ taga Coupe du Mali la Coupe du Mali la o tuma ɲina édition ye Ligue de Bamako ale ni a ka district o kɛn bɛ ka baaraw o daminɛ fɛn min ye Coupe du Mali la dɔrɔn an b'a daminɛ an bɛ taa district 5 olu ka Coupe du Mali a bɛ quart de finale la o tuma a quart de finale baaraw je crois que ni alamisa donya de don a quart de finale match olu bɛna kɛ Musa. Oui, alamisa donya don Binga ale ni Future Star olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Alaye ale bɛ Bakoji bisimila FC Moriba ale bɛ Push bisimila Play ale ni Iro olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ni kun y'u ka quart de finale to la tan a bɛ kɛ jeudi donya na. Ok district 5 ale ka quart de finale ni alamisa donya de don voilà o kuma district 6 ale fana ka quart de finale o fana bɛna bila sen kan sibiri nata ale ni dimanche nata sibiri do kalo tile 8 ye voilà match 2 o bɛna bila sen kan district 6 olu ka Coupe du Mali fɛn min ye Soleil d'Afrique ma ale ni Massa FC olu le kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ district 6 ale ka Coupe du Mali la o don kelen na dɔrɔn tout puissant kuma ale ni Africa Foot olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o match 2 ye samedi ye dimanche kalo tile 9 ale sa Coupe du Mali district 6 ale ka quart de finale n'o ye deuxième tour ye Centre Salif Keita n'o ye CSK kuma ale ni AS Sogonikɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o match 2nan dɔrɔn fɛn min ye AS Falajɛ ale ni AS CB olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà n'an bɔra district 6 la an bɛ to Coupe du Mali an bɛ to ale baaraw kɔnɔna la hali sisan an bɛna district D la district D o fana Coupe du Mali baaraw olu bɛ sen na a sera demi-finale niveau o la demi-finale yɛrɛ ni arabadonya de don demi-finale la sa FC Massa ka bɔ Sanfil la ale ni FC Bagadaji n'o ye FC Bac ka bɔ Bagadaji olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ
dɔrɔn demi-finale filanan dɔrɔn Asie FC ka bɔ zone industrielle la o kuma ale ni AS Arc-en-Ciel ka bɔ hippodrome na olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye demi-finale ye mais ka ko ɲɛ depuis araba tɛmɛnen la dɔrɔn fɛn min ye kalo tile 29 district D olu ka fɛn min ye quart de finale o matchw kɛra a bɛɛ lajɛlen kɛra Champions League o ko cours kɔnɔna la a matchw o kɔni kuncɛlen dɔrɔn Musa Traoré ale ye ɲininkaliw a y'a kɛ a y'a daminɛ district D président b'a la Abdoulwahab Touré a ye mun sɔrɔ k'a fɔ Coupe du Mali quart de finale baara kɔfɛ ani district D yɛrɛ ka saison tɔ bɛ cogo min na an ka jɛ an ka district D président la mais Abdoulwahab Touré saison dayɛlɛ la a bɛ wagati min bɔ an y'a daminɛ ni futsal ye bon o ballon tan o nɔgɔyara bon Coupe du Mali de filɛ nalen filɛ nin ye bi y'a quart de finale ye n'o tɛ an y'a turu préliminaire tan pour que ka quart de finalistes ressorti bon bi y'a quart de finale ye effectivement match 4 bɛɛ bɛ ka tan ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na à peu près parce que Saint-Pigi an ka anw fana ka stade phare ye donc an ka ballon fanba bɛ tan ye match 4 bɛɛ bɛ ka tan ye hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔ fair play ballon tan dɔnniya ni a laadaw batoli a bɛɛ ka tan o kɔnɔ an ma banali juguman ye a ko kɔnɔ an ma mɔgɔ ye ka fɔ ko u namarala ka se degré dɔ la donc o de nisɔndiya b'an na an y'an ka stade ballon tan ten n'Ala sɔnna ɲinɛ ballon tan fana daminɛ bɛ ka kɛ ten an ma mankan mɛn fan si fɛ o ye belebeleba ye donc o b'a jira k'a fɔ ballon tan karamɔgɔw degeden karamɔgɔw n'an b'a fɔ ani encadrement tɔ fɛn fɛn bɛ yen ani supporters bɛɛ bɛ ka ballon tan esprit faamu an ka commune kɔnɔ o de ye hakilina belebele ye mun kɛlen don ka ne nisɔndiya Ala ko tiɲɛ parce que n'o kɛra ka ban a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ olu bɛ da n'olu dara ballon yɛrɛ bɛ tan sisan championnat labɛnw kɛlen don n ka secrétariat y'u bila ka baara kɛ avant cela comme championnat ni Coupe du Mali a si tɛna taa ni licence tɛ bon date butoir tun bɛ licence ko la donc an bɛ k'an jɔ Coupe du Mali de ka nɔgɔya dɔɔni dɔrɔn n'o nɔgɔyara sisan an bɛ championnat lajɛ mɔgɔ équipe minnu pɛrɛlen don parce que équipe bɛɛ ni ma ka licence t'i bolo i jouer man di o ye baara gɛlɛmanba ye bon donc équipe minnu pɛrɛlen don an dan ye ka o nombre dɔn dɔrɔn pour que ka an ka championnat déterminer k'a lajɛ n'an b'a kɛ poule 1 n'an b'a kɛ poule 2 ye ou bien n'an b'a kɛ poule 1 yɛrɛ aller retour ye o bɛɛ bɛ dɔn ni Coupe du Mali banna dɔrɔn an bɛ championnat baara minnu koromokari daminɛ directement n'o daminɛna y a pas de problème an b'a dɔn an kan ka baara kɛ ka cogoya min na. O tun ye Abdoulwahab Touré ale tilalen sa fɛn min ye district D a secrétaire général n'o ye Mahamadu Kone bɛɛ k'a ma ko Layi ale fana ye mun sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an ka Kone fana lamɛn. Il y a un programme qui est normalement programme d'amener déjà en formation de prévoir déjà avec les entraîneurs et futsal organisation qui est district on tournoi au Banaka pratiquement Kourmal la quart de finale la bi semaine prochaine demi-finale jouer pratiquement on jouera la finale avant le 20 inchallah un programme on a 27 clubs actuellement en 3e division et 3 clubs en 2e division voilà. Oye donc fɛn min ye a donni kama Arc-en-Ciel ale ni AS Kalkasi olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Arc-en-Ciel gagna 4-2 o bannen kɔfɛ sa fɛn min ye AS Kalkasi ale dirigeant n'o ye Aruna Diallo ni bɛɛ kama ko je ale fana ye mun sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. C'est-à-dire denmisɛnninw u ma ballon tan dɔrɔn o bɛ kɛ ballon tan na quoi mais c'est pas la fin du monde on va se préparer en conséquence vraiment je suis très fier de mes enfants mais bi kɔni u ma ballon tan. Ça fait partie du football, c'est pas grave. Voilà. Un objectif est de DD là. C'est notre objectif principal. Mais Inch'Allah, on va faire DD là. On va nous préparer. On va préparation est là. Avec la zone. De Coupe du Mali, on a un objectif. Mais au moins, nous avons des matchs sur le Coupe du Mali là. Ça nous permettra de faire un match de préparation. Mais un objectif principal est DD là cette année. Vraiment effectivement. Il y a au moins 4 ou 5 blessés. Voilà, bon, là quoi. Mais il n'y a pas longtemps, quoi, c'est pas grave. Ah bon. Ni que Aruna Diallo je ale fana ka kumakaye voilà kuma Coupe du Mali ni ala sɔnna an ka jɛmukan nata la a baaraw mana kɛ cogo min na an b'a fɔ a ye ladiriya o koɲaw o kɔnɔna la n'an bɔra o la dɔrɔn wa musa tun bɛ fɛ ka dɔ fɔ Coupe du Mali kan. Oui, ni ye Coupe du Mali y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ district D kɔni ale bɛ ɲɛfɛ
ale sera demi-finale là déjà donc o tɔw bɛ quart de finale la an bɛ se k'a fɔ o ye ko dumanba ye district de kɔnɔna na. Ok o kuma ale pour mal kelen kɔnɔna la district 4 an bɛ taa yen nɔ district 4 olu fana ta a bɛ quart de finale la o quart de finale ni sibiri dɔ yen nɔ kalo tile 8 affiche fana la olu de filɛ nin ye fɛn min ye AS Pays-Bas kuma ale ni ASDK n'o ye association sportive Djibril Kaba olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ni sibiri dɔ yen nɔ fɛn min ye Kawura sa ale ni FC Jara olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ halisa affiche la FC Berthe o kuma ale ni Guerrier du Mandi min la deuxième division na sisan ale ni FC Berthe olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Danaya o kuma Danaya ale ni fɛn min Somapim olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye district 4 olu fana ka quart de finale o bolola tɔgɔ ye voilà o kuma n'an bɔr'o la dɔrɔn an bɛ taa minnu diɲɛ kurukara kɔnɔ an bɛ kunnafoni misɛnmanin dɔw di Musa an bɛ taa fan fɛ. oui n'an nana ne fan fɛ sisan an bɛ se k'a fɔ sisan an b'a daminɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ k'u ka kɔnɔri kɔni camancɛla fanga min b'u fɛ yen sisan n'o b'u ka fédération kunna an bɛ se k'a fɔ k'u ye dɔ fara ka bila fɔ mois de mars la donc u bɛ baara kɛ fɔ mois de mars n'an bɔra yen an bɛ taa Inde jamana la an bɛ se k'a fɔ Inde kaw fɛ yen sisan u kɛlen don ka u ka Carrefour baw kɔnɔna na sa siraba kana la u kɛlen don ka Cristiano Ronaldo CR7 k'ale photo a n'a ka monument k'o de dilan Inde kɔnɔna na n'i bɔra Inde fan o fan fɛ sisan i bɛ Cristiano Ronaldo n'i m'a photo i b'a monument ye bon o kɛlen sisan u ka jamanaden dɔw y'a yira k'a fɔ ko munna o bɛ kɛ Cristiano Ronaldo bɛ choisi tɔw cɛ la jamanaden tɔw Inde jamanaden tɔw bɛ yen minnu ye baara fɛnɛ kɛ olu photo ma se ka kɛ n'olu ka monument fo k'a kɛ Cristiano Ronaldo ye jamana autorité mɔgɔw bɔra k'a fɔ n'i y'a ye olu ye Cristiano Ronaldo choisi ka photo n'a monument kɛ Inde kɔnɔ olu u b'a fɛ k'a yira Inde jamana denmisɛnninw na u ka baara de kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ n'i ye Cristiano Ronaldo yɛrɛ ta k'a lajɛ ale bangera o y'a sɔrɔ fɛn t'a fa bolo mais an bɛ donni min na i komi bi a ye cɛsiri balontan fɛ bi milliardaire don k'u kɔni bɛ se k'a fɔ o de la u ye a photo kɛ u ka fan bɛɛ fɛ n'an bɔra yen sisan an bɛ taa Espagne n'an taara Espagne sisan an b'a fɔ ko Espagne tribunal u bɛ Cristiano Samuel Eto'o nɔfɛ n'ale ye bi Cameroun fédération président ye ko sabula ko ka to ka jouer FC Barcelone na Espagne kaw fɛ yen ko a ka image wari san o san kun kan ka euro wari o miliyɔn 3 a kan k'o sara olu ka jamana ye donc a m'o sara a ye san hakɛ min kɛ a m'o sara donc o juru b'a la donc k'a k'o juru sara nin waati nin na an bɛ se k'a fɔ n'i dun y'a ta k'a lajɛ Eto'o ale bɔli Barca la ni bi cɛ a ka jan mais mun y'a to u m'a kuma fɔ Eto'o kɛlen u ka jamana fédération président ye ɲininkali kɔni tɔ min bɛ o yɔrɔ la. Ok très bien ni tun ye an ye kunnafoni misɛnmanin minnu tɔmɔ ka bɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ la o kuma bi ta in an bɛ a ɲɔngiri yan nɔ jɛmukan farikolo ɲɛnajɛ radio ni télé sanfɛ a kɔni an bɛ foli di halisa an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw an bɛ foli d'u ma kosɛbɛ a kana ɲina ni dimanche de don 13h wagati la Coupe d'Afrique des Nations farafinna fɛti balontan kan a bɛna daminɛ Burkina Faso o kuma Cameroun b'ale bisimila 13h wagati la n'a koɲa tɔ kɛra cogo min na an ka jɛmukan nataw la an bɛ ala dɔnniyaw la an bɛ an ka jatalaw n'o ye caméraman ye ale ni minnu bɛ émission yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi k'a fara ɲɔgɔn kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kosɛbɛ dante foli min na Fanta Jabate ka taa se Asu Ture o kuma ni caméraman tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u fo an ma ɲinɛ an ka ɲɛma sɛgɛnbali kɔ n'o ye Alimami Samori Ture an b'a fana fo Liberté TV a filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo jɛmukan ye a bɛ di aw ma alamisa su 21h wagati o kuma ka segin k'a k'aw ye juma samedi ani dimanche 10h30 18h ani 21h wagati nin donko fɔlɔ ninnu na Musa Traoré ale fɛ ani ne Lawo Ture yɛrɛ bi ta in an b'a bila yan an bɛ k'an bɛɛ da ala ka dɔgɔkun nata yira an na inshallah ala ka Coupe d'Afrique des Nations ala k'a nɔgɔya Mali ye an bɛ se ka an ka jɔnjɔn fɔlɔ ta cogoya min na an ka ŋaniya an ka a kɛ kelen inshallah a k'an bɛn